चतुर्थोऽध्यायः। ओंकाराभ्रभ्रां कटाक्षैर्कुलोभयदा मौलिबन्धुरेखां शङ्खचक्रं कृपाणां त्रिशिखमपि करे दहन्तीति नेत्रां शिङ्गशङ्गधाधिरूढा त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गा जया साङ्ख्या त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामे। ईशोरुवाच शक्राद्यः सुरगुणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिम्बले च देव्ये तां तुष्टुवहु गणते नमस्येदोधराञ्च वागीपहर्षपुलकोद्दगं चारुदेहा देव्या यया ततिमिदं जगदातं शङ्क्यत्या निशशेषदेव गणाशक्ति समूहमूर्त्या भक्त्या नतः क्षमा विद्यातु शुभानि सनानः यस्या प्रभावमतुलं भवानन्दो ब्रह्मा हरस्य न हि वतुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय च भुभवश्यर्मति करोतु या श्रीः स्वयं सुकृतीनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतैभियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धां सतां कुलजनप्रभस्य लज्जा तां त्वां नतः समः परिपाल्य देवी विश्वं किं वर्णयां त्वरूपमचिन्तमेतत् किं चातिवीर्यमसुरस्यैकारी भूरि किं चाहवेषु चारितानि तावुद्धितानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगता त्रिगुणापि दोषे नरजज्ञासे हरिहरा द्विहृदयपारा सर्वास्याखिलमिदं जगदीशभूतमव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता सुमदीरेण तृप्तिप्रयाति सकलेषु मुखेषु देवी स्वहास्य वैकृत्यगणस्य च तृप्तिहेतु रच्यार्यसे त्वमत एव जनेष्वदा च या मुक्तिहेतुर्विचन्त्यमहाव्रतात्वमभ्यस्ये सुनीयतेन्द्रिये त्वस्वारे मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषे विद्यार्षि सा भवति परमा हि देवी शब्दात्मिका श्रीमल्गर्जजुषा निधान मुद्गीतरम्यपदपाठवतां च सामानां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमत्रिहन्त्री मेधाशी देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गा श्रीदुर्गभवसागरनोरसंगा श्रीकैटबरिहृदये कृकृताधिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईशतं संहाममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यभूदतं प्रहत्यमातरुषा तथापि ववत्र विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रिकुटीकराल मुद्य शाङ्खसदृशवीर्यन्यसद्य प्राणानमुच्च महिषत्वतीव चित्रं कैर्जीर्यते हे कुपितान्तकदर्शेन देवी प्रसीद परमा भक्तिभवाय सद्यो विनाशायसि कोपवती कुलीनी विज्ञातमेतद्धुनैव यदस्तमेत न नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य
ते सममता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सिदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निर्भृता तममज्जभृत्यदारा येषां सदाम्भ्युदयदा भक्तिप्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्म प्रणत्यादृतः प्रतिदिनं स्वीकृति करोति स्वर्गयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रैकविधफलदा ननु देवतेन दुर्गा स्मृता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभा ददासि दरीन्द्रियन्दो खभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा दरिञ्चिन्ता एभिर्हतेर्जगदुपते सुखं तथेति कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापमाम सङ्ग्राममृत्युमधिगम्य दिवप्रयान्तु मत्वेति नूनमहितान् विनिहंसि देवी दृष्टवैव किं न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरानरीषु यदि प्रहीणोषि सहस्रं लोकानां प्रयान्तु रिपवोऽपि हि सहस्रपूता इत्थं मतिर्भवति तस्वेऽपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फोरणस्तथैग्रुः शूलाग्रकान्त्रिनिवेहेन दृश्योऽसुराणां यन्नागता विलय मशुमन्दिखण्ड योग्याननं तौ विलोक्यतां तदेत दुर्वन्तवन्तशमनं तव देवशीलं रूपं तथैद विचिन्त्यमतुल्यमेन्ये वीर्ये च हतदेवपराक्रमाणां वैरीष्वपि प्रकटितेव दया त्वयेत्थं केनोपमा भवतु तेष्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यन्तिहारिपुत्र चिते कृपाशमरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रियेऽपि त्रिलोक्यमेतमखिलं रिपुनाशनेन त्रात्रं त्वया समरमूर्धनि त्वपि हत्वा नीता देवि रिपुगुणा भयमप्यपास्त मस्माकमुं मन्दसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चम्बिके घण्टाश्वनेन नः पाहि चापजानि श्वनेन च प्राच्यां रक्ष्यन्तु प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष्य दक्षिणे ब्राह्मणेनात्तं शूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रिलोक्ये विचरन्ति ते यानि यात्यर्थघोराणि ते रक्षमस्तथा भुवं खड्गशूलगदादानि यानि सहस्राणि ते अम्बिके करपल्लवसङ्गिनी तैरस्मान् रक्ष्य सर्वतः ऋषिरुवाच एवं स्तुता सुरदेव्ये कुसुमे नरन्दोर्भवे अचिन्तां जगतां धरात्रि तथा गन्धानुलुप्यने भक्त्या समस्ते स्त्रे दशेद्रिप्यो धूर्पेस्तु भूपितां प्राह प्रसादसुमुखी समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाच व्रियन्तां त्रिदशां सर्वे तद्दशमतो विवाञ्छितं देव्योवाच भगवत्या कृतं सर्व न कचिद्विष्यते
यद्यं निहतशत्रुस्य माकमहिषासुरः यदि चापि वरो देयस्त्वा यास्यमाकं महेश्वरी सस्मृता त्वं नो हि हिते परमापदः यस्य मृत्युसत्त्वैर्विद्वा सतोऽत्यमलानने तस्य वृत्तिविधिर्भैरवे रधन्दरादिस्पदां वर्धयेष्मा प्रसन्ना त्वां भवेथा सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाच इति प्रसादिता देवजगतोऽर्थिततात्मनः तथ्येयुक्ता भद्रकाली बभूवान्ति हर्ता नृप देवी देवशरीरेभ्यो जगित्रयति तैषिणी पुनश्च गौरी देहात्सा समुद्भूतां यथाभवत् वधाय दृष्टदैत्या तथा शम्भुनिशम्भयो रक्षाणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुस्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते। इति श्रीमार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये शक्रादिस्तीर्णां चतुर्थोऽध्यायः सम्पूर्णम्।